يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب. Исламский образовательный канал ТВ Насихат, делающий наставление, представляет رب العلا صلى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير وزنة الواتساب ياتسلقي نتلتسب بابيكم أنا بقلق حمزة ومحمد سدان دي أبو رب محمد أورك صلى الله عليه وسلم أبو رب تساليزي نتل شنوك أنا عبد المطلب زمزم بخيلا أبو رب قوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. توقيل كعبات ورعدوت تليجونوك أبو عبد المطلب سماتلي عبد المطلب دماتلي تليخنا توتسا بولانا باك ألدا باخ چونبوغب زمزماتلو إتس بوخيان جندا أبولب سبي مكايل دا بوك عرب جورهم تخوماتلو عدماز ناقخي أوناغوت آدي راتلغي قوان باخ چيزابون بوك أنا هب إتس زمزم شبجو كولي بلان عبد المطلب تسهيق إدال إسماعيل أورغس عليه السلام هقيزي بوك إني الله سول أمر يلدلون جبرائيل ملايكا سرات الدا كوارتلت لابون باك خراب كيدانيجي قيني هجب حاجزاباز هقولب إتسول ثلين بوغيلان بيتسانا هستا قيچارازول قيچ بوسينا بولب راقارال عورتيزا بولب وانترال ساخارولب زمزم ثلين بوغيلان تاديجي جبانا لابونو خل بيخنا عبد المطلب دا هدنا مطلو تنجي هو جندير جواس حارسكي كوميكا ثلواتشون مطلت بيخي زابورا باك بوك خيزتلوهنا هدين راهنا عبد المطلب زمزم ثلو إتس هب إسماعيل أورغسول عليه السلام إتس جديجي عخلا بوك إني كوليلان قريشياس هسوغون دعبها بونا تنجي هزو حكم كان دوب زمان يثلو ثاي بوغل بانو سعدي يزول تخوم ثلو عدم زو قد دعبا قوت إذا إني نخدا أوناغو ثلنجي تلعو خود أرثلو عبد المطلب الوران يثلو حد أزدا غورتلان باقوارب سالول أولا قلت ثلين باكم باج أنا هب علامة بيخي دال قريشي از عبد المطلب دا أبونا زمزمال دا دور اختيار بوك إنا ثلي جال مقرال روغين أدروس سايلان تنجي عبد المطلب تا الله استهارنا جيو قوتوني زلوك إني جندي أنتسكو واسطليان واسل قديال عزي عن جيوج أغو خود أني تواز كعبارو قلي قربان ثلي خويليلان قود إيجي هابونا هس عبد الله قربان ثلي خويزي قاستهبي زمزمال اختيار كدو بشورال داسا عبد المطلب قريشي از دا هورتلو دا هاوغي قيمت بوغي وثنتلوهنا الله سيسي أنتسكو واسكي أنتلكو ياسكي تلونا عبد المطلب الواسل حارس زبير أبو طالب عبد الله حمزات أبو لهب عيداق مقوام سفر وعباس كينا القول ثيما از دا غورتلا بيشونغو إنسو يوتلو لولون وانيش بوغي وثنوك أنا عبد الله أورغسو أمين صلى الله عليه وسلم جيوكوت أونيزي كولب عمرو الدي واصل راخين دال عبد المطلب تسهيز دا بيتنا جيندا نوجير تسويو كعبارو قلدا أسكو الله سعلو قربانت لقوزي قوت إهابون بوك أنيلان ثيمالك هسيه مقولتنا تنجي دوب مخل عربا زوبوك عرب عادت الدريقون تاد ثيمالازو تصارلغي قوان چور باقخون مجورود آميزت لوهنا عبد المطلب لحب تقول چور باقخنا هس الحابب جنوخات بيشون جنديجو خيريو أورك ليالو نورالو كونشي نادال دبوجو عبد الله التصار قارب شور بقنا سنجي عبد المطلب نوسكي بوسون جنديجو خيريو واسكي واشون كعبارو قلدا أسكوي أنا هنيب قريشي از خاسكو بانو مخزوم قبيلة عدمز وأبو طالب بيتشاجو واس قربانة القوزي جنديتس الله سهابورا نازريال دا شيب هابيل بلان عبد المطلب هيقيدال عقارتلي الهستا أبونا توبولاناي بالت أمولي عدنا ثقيجي أون هيلدات إخيام هديناي عدنا عبد المطلب دا مثلا تويب جورال دا عبد الله التصارجي قوان توجيداب جورال دا أنتسكو ورانيجي قوان مجور باخيزي عبد الله التصار قارب جور باقولي بوغوني تيداسان شيباب نخلت آدي أنتسكو ورانيجي جوبان باقيان أبونا هيل جينداغو مثلا بهابون جورال راقولي وقنا عبد المطلب شباب نخل عبد الله التصار قارب جورجي باقون أنت كون ورانا بيت آدي جورازي كان هس آخر جي نوسي دي ورانا بازول قدر شوارب مخل هزول تصار قارب جور باقنا تنجي عبد المطلب قربانة لنوسكو وراني قونا وهزول هانجي عدم زيجي على خول حيوان زيجي كوانا زيجي تانا
цебе арабазуги қурайшиазуги адаталдаре қон чи чоясул хақ анско оранялда башшатлуан хилда сынаққе бидул хақ нуско оранялди бахана ва хадуб кун исламия динат хеб тасдиқ хабуна итлер хидео аварга саллаллаху алейхи вассалам абумбугу жив қурбанатле рихки зарун рук арал кигуязул васугилан цоев жинда салам лео исмаил авраг цогидау жиндер эмен абдулла Абдуллахица вахбил аминат ячин. Абдул Муталибица санади вахингун Абдуллахи ячана Қурайшиаз уручабазда хортлой насабарлу ва намусатлу рақатл бишшунгошлик аяс Абдул Манафил вахбил аминат. Хеллу эменукана Қурайшиазда хортлоб қимат буге училун ва бану зухра қибилатлу бетерлун. Климади аминат хикаго Сафарат арав Абдуллах умралу қолошуго сон баравчи ясрибалда қадаралди шуана. Абрахатил бо халак хаби. Суеру қругел шинал арабияз каабару қалде хеж хабуле бугилан рағидал Эфиопияслу ханас Йеминалда бетерлун тарав Абрахатица санаа алда кудия килисабана. Цинги халқалда тазабуна ханжиалда санаққе киназ гу хеж ханибе хабизе корилан. Хебраидал арабазул кинана тухумаслу цочиас балко килисаслуги слуги ун хениб қубли хабуна ва хеб хеслу қадазда бахана. Хеб хабар харабгу синбақарав абрахат лабхолда анц азаргу рағуқан угеб аскарги бачун маккалда бугеб каабаруқ бихизян қадио вақана. Нуқтат себе батараб шинаб жуги хамал хабулагу хеб аскар маккалда агарлуқ рештана. Хезул заралалдаса хинқун Қурайшиалги ва суруқ ругел цогидал арабиалги муъруз детлутун рахчунчана. Абрахатил аскарал баққара боцуда ғортл Абдул Муталибил кинуско вараниги букана. Хеб хабар ларабгу Абдул Муталиб жиндир варанаби наққитлиян абизе Абрахатиқи ана. Хес Абдул Муталибида абуна жив нужер хириаб каабаруқ бихизе вачунугин хеб гицунич ого мундургу варанаби наққитлиян вачунугилан. Абдул Муталибица абуна жив хал варана базол бетеранугин каабаруқ жиндирго бетеранас цунилилан. Жиндаса каабаруқ цунизе хидаго қоларилан чухун Абрахатки калана. Эсул варана биги наққитлуна. Минаялдаги Муздалифалдаги хортлобуге мухассар абулеб атилиал дешведал Абрахатил аскараллул себеққанлун бук араб кудия пил накабазда одубчана. Халбихизе бат ибрақалде бусинабидал бекеруле пилада киан тлабуниги маккалу рақалде галит амизабизе квечу. Цингит адану Аллахсул амруалдалун калдирги хат азулги исинал чин-халги кун абабил абурал ханчазул бобачана. Хел ханчаца чин-халги речун Абрахатил бо хурана. Хезул шивасул ботрот шараб чими хат ахадасан қвати бебачуне букана. Чуачого худ арал рагу хаби Абрахат кун садақ турун ана. Амма қарқалалдаса логбират аслун унеб унтиял хелги роқори шуелалде хуана. Хеслу хақ атлул хириаб Қураналда аят керештана хеб бук ана нитлер хириаб аварак саллаллаху алейхи вассалам хавизек иго муц худ араб заман. Хеб соналда арабияз пил атлул сон абун царгитана. Аварак саллаллаху алейхи вассалам хириаб умумул. Адано Аллахс халқул аламатли рахматлун уид арау Мухаммад аврага саллаллаху алейхи вассалам эмен кола Абдуллах. Хесул эмен Абдул Муталиб шайбат жинда цар букарав. Хесул эмен Хашим, хесул цар Амр букана. Хесул эмен Абдул Манаф, хесул эмен Қусаю, хесул эмен Килаб, хесул эмен Муррат, хесул эмен Кааб, хесул эмен Луайю, хесул эмен Галиб, хесул эмен Фихр. Хеста Қурайш Абулан, Фихр Абро одеу инсуда. Хесул эмен Малик, хесул эмен Назр, хесул эмен Кинанат, хесул эмен Хозаймат, хесул эмен Мудрикат, хесул эмен Ильяс, хесул эмен Музар, хесул эмен Низар, хесул эмен Маад, хесул эмен Аднан. Хео кола Ибрахим аваргасул ваз Исмаилил наслулатлу чи Аднан абро. Аваргасул саллаллаху алейхи вассалам эбелатлуги инсуги насаб Килаб абулев кудиев инсуда данделула. Аваргасул саллаллаху алейхи вассалам эбел аминатил эмен вахбу, хесу эмен Абдул Манаф, хесу эмен Зухрат, хесу эмен Килаб. Хенисат аде цогу. Хириав Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хави. Пилатлу сонатлу Рабиул авалатлу анцила кия билеб қоят итният радал ай
შუნუსელდა და ყველა ანწილა ცუაბილებს ანალულ ყოლო უნყაბილებ აფრელს მაკალ და აუნა კინალგო ავარაგზაბაზ და ჟიუ ხირა აურაუ ჟინდა სალატკუნ სალამ თეო მუჰამად ავარაგ სოლალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ ბიჩასულ ავარაგ მრათლულ წეხრე ხაბურაუ კუდიო ალიმჩი იბნ საადიცა ბიცუნი ბუგო ავარაგას სოლალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ ებელას აბუნილა დიდა მუჰამად სოლალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ ჰავიდალ დირგო ჩოხონისა ყვატიბი ბაჭარა ნურათ შამათლუ ყლბი ყალყალი ზარუნ რიხანა იან ამინათიცა აბუნილა Химер хабурабгу аминатица Абдул Муталиби да вас хавиятлу рохил бицине чивитана. Васастаса охара Абдул Муталиби хеуги кодоу кун кабару қалдажани ветлу хана вас туратлух Аллах се шукруги хабун дуабуна. Аминатица хеста бицана жинда матлит васаста цар Мухаммадиян абунилан. Абдул Муталиб хелда разихана. Ахир замана ятлу аварак дуняла девач ин захир хабулел имерал аламатал атана. Хеп қоял Абдул Муталиби да матлит бихана зобалазде то бахараб мағриб машриқ алде артлалаби шараб қудия бұғайд. Хеп ғотол гуанғиял бақул канли муқсан хабун бугилан кхоли бугана. Бакхун аун бихоли бұғайд ги бугана хелда хадур унил адам алги ругана. Қурайш языл цоцояз хеллул артлалаби кхуезет алаб хабули бугана цогиял хеп бекиза бизе хесулел ругана. Хеп ғойт ұнылеу цо цақ берцина помератлу жиндаса хайбатаб мах бугеу ұлық қанчыги уқана. Хетлу артлел көзиян тлуханиги Абдул Муталибиқи хеп көзі шөжу. Матлаби қотулеу чияз Абдул Муталибида абун буқана дурнаслу ятлу вас ахир заман ятлу авараг уқини угилан. Авараг саллаллаху алейхи вассалам хавураб сордуят зобалазда цияб цуабаккана. Ахирисев авараг саллаллаху алейхи вассалам дуняла девач инги бичун жухд азул алим забаз абуна Ахмадил саллаллаху алейхи вассалам цуа бакканилан. Хеп сордует кабару қалдажанил рук арал шинал қанчал қала ғотле речун ратана. Азар сона суинч эл маджуси азул айц адуе лағли хабуле зул цаял сана. Мушрикас хирия билан лағли хабуле бук араб сава абураб хурги радалади бақван батана. Персия сул кисрахана сул Кал аятлу анцила унқабу сиги радалде бихун удоб речун батана. Хеб қоялда санақи Қурайш язул палиқ қабазул зобалаз дехун бугеб бухин қотана. Халиматиса Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хихи зевачин. Арабазул адат букана хитинал химал ала халда умру хабулел адам азуқе хихи зетлолеб. Хез абул ан шахаралда урал химал пикру حنسال چرخ ضعیف هات لهونین علاقه دارال الثمال چرخ هات قوت بوجل قوه خالد لهونیلان. شیباب سونات سویر قروگل روسابتلا روچابی خاخیز الثمال علب هارون مکال دراجونان. ثمال ازول ابل اینسوسا ثیکاب اجراگیتلون هل رازی هارولان. چخول ابل الدا سخادوب آورک صلی الله علیه وسلم خاخیز آورای عادن یک آنا هسول ایمعال ابوله بیتسا لاختی الدا ستارقان هایورای سوایبات. هل سيكون أورجس صلى الله عليه وسلم إمعال حمزات كي خاخزون وكنا. يدين ثدال أورجس صلى الله عليه وسلم حمزات إمعال جوريوجي راكت الواتسكي كلان. باق بحرب سونجي بوك أن هبسون البانو ساعد تخوم أثلو رتشابي ثمال از دخدور مكال ده كده قويل دسا سيكون رجنا. رئيس هذا روجل عن البزول ثمال رالله زتلو هنا هل. بانو ساعد تخوم عربي از دهورتلوب عز عن ريك كونيب بحرچ لثلو وارد أقلي سخوات لثلو صار عرب بيت عرب عرب ماتسال كاتهلل عدم أزول تخوم بقنا. امن هج او بيستلا وجلان ثوني جوات محمد صلى الله عليه وسلم خاخي واتشني بوتلي جو. الله استالح نصيب هابوراي ابو زويبل حليمتيصا بيتون بوغو صدقروك ارالكينا غرو چابات خاخي زليمال گيراچون چحدون خود انا ليمرگي شوجوغو. ناقرسينه قاچالاغو ديتسا روساستا ابونا والله دي بوتلون هج او خاخي زليمرگي شوجوغو ناقيسينه دون هادو بيستلا واتشني انا. جندير هلدا دعبا هجين شيب حالب الله سيستالون صلى الله عليه وسلم انتلي بركات بوك انجي بهولان ابونا روساس هدين تويغل هيمر شويج ليال ديتسا محمد خاخي زواچنا محمد صلى الله عليه وسلم دون هيوغي واچون قاي صدق خازدا اسكوي شوانا كودوي واچروغو كاراندا هسيگي صلى الله عليه وسلم ديرغو واساسگي عرب راخكي باتانا سبب كون ديرغو واساس واقعيات عودون نيجت ليجزه تولارون
კიალგო ჰიმალგი ტყიჟუნ ქანა ნიჟედა ცადაყ ბუკ არაბ ხერაბ ვარანიალდაგი ცებეკუნ ბუკინჭევან ემერაბ რახბათანა ნიჟ კიაზგო ჰებგი ხანა ნახტის ყოյალ ლიდა როსეს აბუნა ვალლაჰ ჰალიმად ჰაბლემერ ბარაკათ ბუგე ბუგო იან ჰელდედერ ხულ ბუგილან დიცაგი აბუნა დუნ მუჰამმადგი სოლალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ ხოდო ხუნ ჰამიდა რეკუნ უნი იკანა მაქელ დირაჭუნე მეხალ ჰალმახიალდა ხადო ღოლაროგო ბუკ არაბ حلقة بدير حما أدرسونا قرو قو بشوزعان سبت سبب بكرون أنا هلداسا نقه خوارون باقوارا برات بوك أنيجي نيجير عي قاسيل دير قو بعورس باجني باي بيخنا شي بطلو غواريجي راح تلصون بطلان چوكي دازو عي أبوني باقونجي راح هيج أوغي بوسونان رو قوبي مادو هزاباز عخبوز دا بادير چويل هرولا أن حليمة العي هي خلب أي كوانال باك الله جدير عيجي كوانا زهابيان إيجو سنة محمد صلى الله عليه وسلم خاخي زاولي ووجي وعن مخت الله نجي عمير الرحمة نعمة الخونا كيدا قد سوغيد الثمالز دسا بات إيا وك أنا محمد صلى الله عليه وسلم كيدا نجي هيس صلى الله عليه وسلم كوانا كيرين قروني خاخي جو كوعب كيرين تخوني هلداسا إنكار هبولان إيجو سنة دان دي شارب جو نيج إبلاتوقي واست أدوسي نويزي مكايل دي أنا نجيت أق زحمت بوك أنا محمد قوم صلى الله عليه وسلم رات أتلزي هسول هايباتها بهمير بيخي جوجو كيني عمر نجي خيرات الهيو صلى الله عليه وسلم نجر راك أزول بوت أتلون تلونو كنا هدين تدال نجت أمينة دهارنا مكال ده محمد صلى الله عليه وسلم وبعث أن تليلان نج حين قنروجين صداها كي هيو صلى الله عليه وسلم نجد أسكو تليلان رازيت الله رجويك أنا أمينات أما نجت ستأقد أتشون هاردال مقول لنا هي تنجي خير محمد صلى الله عليه وسلم وأتشون نجيت أد رسنا أدخل من ثلاثة تلد من الواتس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته